Ayun guys, andito kami sa Siraw, sa Cebu City. Ito yung nilang pasyalan dito. Tinatawag na Siraw. Ano, grabe guys. Siraw guys. Yan. Dami na mamasyal guys. Siraw. Tingnan natin. Review. Guys, oh. Guys, oh. The unique beauty of nature. May lampinig diha. Diyan, itain diyan diha. Ano guys, oh. Yan, dito yan sa Siraw, Cebu. Yun, oh. Yan yung tinatawag sa aming daring Siraw, Cebu. Sabi guys, ganda nito guys. Kung makapunta ka ng Cebu guys, huwag mong kakalimutan mamasyal dito sa Siraw, the unique park of nature. Yan guys, grabe guys, ang ganda ng mga bulaklak guys, oh. Yan. Siraw. Yan. Guys, grabe guys, ang ganda guys, oh. Ano guys, oh, grabe guys. Dito lang yan guys sa Siraw, Cebu. Ay guys, ang ganda. Andun guys, ang daming bulaklak, oh. Siraw, Cebu yan guys. Yan guys, yan sa Siraw, Cebu.